بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر در خبر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے طلاق ثلاثہ بل کے بارے میں۔ طلاق ثلاثہ بل لوک سبھا سے کل پاس ہو چکا ہے اور آئندہ منگل کو یہ بل راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ طلاق ثلاثہ بل پیش کرنے کی وجہ، اس قانون کو بنانے کی وجہ جو مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے بتائی وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ پہلے ہم آپ کو ان کی وجہ بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کل لوک سبھا میں طلاق ثلاثہ بل لانے کی وجہ بتائی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بارہا دعویٰ کیا کہ ہم سماج میں طلاق کے معاملے میں اصلاح پیدا کریں گے، سدھار پیدا کریں گے، لیکن طلاق کا واقعہ رکا نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے باوجود بھی طلاق ثلاثہ کے کئی کیس سامنے آئے، اس لیے ہم بل لے کر کے آئے ہیں۔ جب بل آ گیا ہے، قانون بن گیا ہے، تو قانون کے خوف کی وجہ سے کوئی طلاق دینے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ وجہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ پنشمنٹ اور سزا کسی جرم کے سبب کے لیے نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی پنشمنٹ کی وجہ سے کوئی جرم رک جاتا ہے۔ اب اس قانون کی وجہ سے یا وزیر قانون کی اس فرمان کی وجہ سے یہ سمجھا جائے گا کہ آئندہ طلاق ثلاثہ کے کیسز نہیں سامنے آئیں گے، کوئی طلاق نہیں دے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ مزید کتنے طلاق کے کیسز سامنے آتے ہیں، کتنے لوگ طلاق دیتے ہیں۔ ملک میں کئی سارے جرائم کے لیے سنگین سزا ہے، ریپ کے لیے، قتل کے لیے، اور جتنے سارے شوز ابھی نربھیا کا واقعہ دسمبر 2012 میں ہوا تھا، سخت قانون بنایا گیا۔ اس کے باوجود دہلی میں ریپ کا واقعہ مزید بڑھ گیا اور ہر 3 منٹ پر صرف راجدھانی دہلی میں ریپ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو وزیر قانون کی جو منطق ہے، جو فلسفہ ہے، یہی اپنے آپ میں معنی خیز نہیں ہے یا بے وجہ ہے کہ اس وجہ سے یہ بل لایا گیا ہے کہ قانون بن جانے کے بعد طلاق کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ آخر وزیر قانون کو یا بی جے پی سرکار کو بل لانے کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں بل لایا گیا اور یہ بل لانا ضروری کیوں تھا؟ آج کے خبر میں ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ گزشتہ کل سے میں اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوا ہوں۔ میں کل ٹی وی چینل پر لوک سبھا کی پوری کارروائی دیکھ رہا تھا، اس کے بعد جو تجزیہ ہے، جو تفسیر ہے، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور اسی کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بل میں مسلمانوں کا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ جو 3 طلاق دیتے ہیں وہ سنگین جرم کرتے ہیں۔ 3 طلاق اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر 3 طلاق دے دی گئی تو جرم ہے اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی، ایسے لوگوں کو سزا بھی دی جانی چاہیے۔ لیکن جو بل لایا گیا ہے وہ بل اس کے خلاف ہے۔ بل میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 طلاق واقع نہیں ہوگی اور سزا بھی دی جائے گی۔ دوسری بات، یہ سزا کرمنل ایکٹ کے تحت دیا گیا ہے جو سول معاملہ ہے۔ ایسے تمام سوالات جب کیے گئے، ترمیم کی سفارشات کی گئی، ترمیم کا مطالبہ کیا گیا، تو مرکزی وزیر قانون کا کہنا یہ تھا کہ طلاق واقع بھی نہیں ہوگی اور سزا بھی دی جائے گی۔ اور اس کے جواب میں بی جے پی لیڈران، مرکزی وزیر قانون سب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مسلم سماج میں اصلاح کی ضرورت تھی۔ حوالے کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہندو میرج ایکٹ یا ہندو کوڈ بل پاس ہوا تھا، تو ہندو کوڈ بل اس لیے لایا گیا تھا کہ ہندو سماج میں اصلاح کی ضرورت تھی، مسلم سماج میں بھی اصلاح کی ضرورت تھی، اس لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ گویا کہ انہیں اس بات کی چڑ ہے کہ ہندو سماج کے اندر خامیاں تھی، پوری دنیا ہندو سماج پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی کہ وہاں جب شادی ہو جاتی ہے تو جدائی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، یا تو بیوی اور کبھی تو آگ جلا کر خاکستر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں طلاق کو انہوں نے اسلام سے لیا اور یہ قانون بنایا، وہ سدھار کیا گیا ہندو کوڈ بل میں، اور انہیں چڑ تھی کہ ہندو سماج کو خوش کرنے کے لیے مسلم سماج پر بھی حملہ کیا جائے، انہیں پیغام دیا جائے کہ جو مسلم سماج ہے، جو اسلام کا قانون ہے، جو اسلام کا آئین ہے، جو قرآن ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، اور اس کمی کو پر کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ہم قانون لا رہے ہیں۔ بی جے پی نے دراصل پیغام دینے کی کوشش کی ہے جو بہرحال اسلام کے قانون پر، اسلام کی تعلیمات پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے بل اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بل لانے کی ایک وجہ تمام ممبران پارلیمنٹ جو بی جے پی کے ہیں، جو بی جے پی لیڈران ہیں، جو بی جے پی مائنڈڈ ہیں، وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم سماج میں اصلاح کی ضرورت ہے، مسلم سماج میں خاتون کو طلاق کر سڑکوں پر نکال دیا جاتا ہے اور اس لیے اس بل کو لانے کی ضرورت تھی۔ ان سب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر طلاق کے ریشیو کو دیکھا جائے تو مسلمانوں میں
हिंदू, क्रिश्चियन और कई मजहब वालों के बाद तलाक की शरह पाई जाती है, जबकि हिंदुओं में सबसे ज्यादा तलाक के केसेस पाए जाते हैं, 200 किए हैं। और अगर ये बिल पास हो गया तो इसका ये बिल तो लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से भी आसानी पास हो जाएगा, तो नुकसान खवातीन को ही उठाना पड़ेगा। आज कुछ खवातीन इस बिल का वेलकम कर रही है, मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रही है कि हमें नहीं तो आने वाली नस्लों को फायदा होगा, कोई अपनी बीवी को तलाक देने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आपको मालूम है कि तलाक देने के जो वाकयात पेश आते हैं उमूमन उस फैमिली में जो माशी एतबार से डिस्टर्ब होते हैं, जिनकी इक़्तिसादी हालत कमजोर होती है। एक शौहर ठेला लगाता है, रक्षा चलाता है, रोजाना 400-500 रुपया कमाता है और वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों के अखराजात उससे पूरे करता है, और इसी फैमिली में तनाव पैदा होता है माशी वजह से, इक़्तिसादी वजह से, किसी और वजह से, और तलाक के वाकयात भी पेश आ जाते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर उस शौहर को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, यहां मियां बीवी का रिश्ता भी बरकरार है आइन के मुताबिक, तो अब वो बीवी अपनी जरूरत की तकमील कैसे करेगी? क्या वो सड़कों पर जाकर रक्षा चलाएगी, ठेला लगाएगी? उसके बच्चों की जरूरत कौन पूरी करेगा? और 3 साल बाद क्या वो शौहर अपनी जेल से रिहा होकर आएगा तो उस बीवी को अपनाएगा? हरगिज़ नहीं। तो तलाक के इस बिल से इन खवातीन को ही परेशान किया गया है। और जो सबसे खास बात यह रही कि मरकजी वज़ीर कानून ने या बीजेपी ने किसी भी मामले में किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। बस उनका एक मंशा था कि हिंदू कोड बिल लाया गया था और ये कहा गया था, दुनिया को पैगाम दिया गया था कि हिंदू समाज काबिल अमल नहीं है, उसमें बहुत तरमीम की जरूरत है, बहुत तब्दीली की जरूरत है, बहुत खामियां है। तो आज ये बिल लाकर उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज में भी बहुत खामियां है और हम अपने कानून के जरिए से इसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब लोकसभा में इस बिल पर बहस हो रही थी, 4 घंटे का वक्त दिया गया था, तो मुस्लिम रहनुमाओं का रद्द अमल भी बहुत अफसोसनाक रहा। हम तारीफ करेंगे MIM रहनुमा जनाब असदुद्दीन ओवैसी की, उन्होंने पुरजोर अंदाज में मुखालफत की, मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालफत की, तमाम निकात को उन्होंने सामने रखे, लेकिन दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं ने उनका साथ नहीं दिया। पार्टी टाइमलाइन से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। कई पार्टियों ने, जिसमें TMC यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शामिल है, उस पार्टी ने शिरकत ही नहीं की। उसके तमाम मेंबरान पार्लियामेंट गैर हाजिर है, जबकि लोकसभा में वो चौथी लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस का रोल सबसे शर्मनाक रहा कि उसने स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का दबे लफ्जों में मुतालबा किया, वॉकआउट नहीं किया। असद ओवैसी ने जबकि तरमीम कराने के लिए वोटिंग कराने का मुतालबा किया तो उसमें भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। अलबत्ता RJD, BJD और इन जैसी पार्टियों ने कुछ हद तक अच्छा किरदार अदा किया। AIUDF के मेंबर पार्लियामेंट ने भी जोरदार एहतजाज दर कराया। यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा में जाना बाकी है। राज्यसभा में मंगल को बिल पेश होगा। अब देखिए क्या होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान मुआखिल रहमान सज्जाद नूमानी ने भी मुझसे बातचीत के दौरान कहा कि हम अपने राब्ते अपोजिशन मेंबरान से बढ़ा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अपोजिशन मेंबरान हमारी बात सुनेंगे और राज्यसभा में इस बिल को तरमीमात के लिए मंजूर किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बिल जल्दबाजी में लाया गया है और इसका मकसद मुस्लिम खातून के मसाइल को सुलझाना नहीं, उनके मसाइल हल करना नहीं, बल्कि उनकी परेशानियों में इजाफा करना है। इस बिल से हरगिज़ उन्हें हुकूक नहीं मिलेंगे। उसकी वजह उन्होंने बताई कि इस बिल में कई ऐसी दफात हैं, कई ऐसे सेक्शन हैं जो सुप्रीम कोर्ट से भी टकराते हैं, बुनियादी आइन से भी टकराते हैं और खुद खवातीन के मसाइल उससे उलझने के बजाय सुलझ जाएंगे। और एक मुस्लिम मर्द आइंदा अपनी बीवी को तलाक देने के बजाय उसे यही छोड़कर रखेगा। इस तरह बीवी के इज़्दवाजी हुकूक पूरे नहीं हो जाएंगे और उसे केस करने का, अपने शौहर पर मुकदमा दायर करने का भी कोई हक नहीं होगा, क्योंकि उसने तलाक नहीं दी है। तलाक सलासा बिल में मीडिया ने सबसे घिनौना किरदार अदा किया। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसने उन्हीं चंद खवातीन को अपने यहाँ बुलाया, उन चंद खवातीन की तस्वीर दिखलाई जो इस्लाम बेजार हैं, जो हमेशा इस्लाम मुखालिफ बातें करती रही हैं, लेकिन करोड़ों ऐसी खवातीन को उसने नहीं सामने लाया, न उनकी बातों को उसने जवाब दिया, न उनको कौम के सामने रूबरू किया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, जो इस तलाक सलासा बिल की मुखालफत कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि टीवी चैनलों पर होने वाले डिबेट ने कई पर मरकजी वज़ीर कानून ने शिरकत की, मसलन आज तक पर, टाइम्स नाउ पर और भी कई चैनलों पर। वहां
जिन लोगों ने इस बिल का खैर मकदम किया, नरेंद्र मोदी की, रविशंकर प्रसाद की तारीफ की। रविशंकर प्रसाद ने उसकी तो खूब जमकर तारीफ की, बहुत अच्छे उनके सवालों का उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जिन लोगों ने इस बिल के अगेंस्ट में सवाल किया, इस बिल की कुछ दफात पर सवाल कायम किया, उसका रविशंकर प्रसाद ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सख्त नागवारी का इजहार भी किया। आज तक चैनल ने तो एक ऐसे सवाल करने वाले को सिरे से बैठा ही दिया। ये सब कुछ बताता है कि हुकूमत की मंशा इस्लामी शरीयत में मुदाखलत है, और ये अपने मुदाखलत है कि जो सिविल मामला था, जो जिसका ताल्लुक ताज़ीरी जुर्म से था, उसको हुदूद में शामिल कर दिया गया है, उसको क्रिमिनल एक्ट के तहत ला दिया गया है। और इससे मुस्लिम समाज में प्रॉब्लम पैदा होंगे, मुस्लिम समाज की शादियां टूटेंगी, मुस्लिम समाज में तनाव पैदा होगा। और हर वक्त, और सबसे जो खास बात मेरे जहन में आ रही है कि एक शौहर अपनी बीवी पर एतमाद नहीं करेगा, मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा, लेकिन उस पर कोई एतमाद नहीं करेगा, उसके नाम कोई जायदाद नहीं करेगा। बस इस वजह से उससे डर होगा कि पता नहीं कब हमारे रिश्ते बिगड़ जाए और फिर तलाक के नाम पर ये हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दे, हमें जेल भेज दे और तमाम दौलत को हथिया कर कहीं और चले जाए। तो इस तरह से इस कानून के बन जाने से जो मियां बीवी का रिश्ता है, जो एक फैमिली एक्ट है, जो एक पूरी फैमिली होती है, वो तबाह व बर्बाद होगा। और इस पर गौर करना चाहिए। जो लोग इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, उन्हें अपने घर में, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का जायजा लेना चाहिए कि क्या उनका शौहर 3 सालों बाद जेल में रहने के उन्हें अपना लेगा, उनके बच्चों की कफालत कौन करेगा, उनकी जरूरत कौन पूरी करेगा, और क्या जो समाज सायरा, जो हुकूमत सायरा बानों के आंसू पोंछ रही है, वो हुकूमत अखलाक की बेवा बीवी के आंसू क्यों नहीं पोंछ रही है? वो अफराजुल की बीवी और उसके बेटियों के आंसू को हुकूमत क्यों नहीं पोंछ रही है? क्यों मुस्लिम खवातीन को नुमाइंदगी नहीं दी जाती है? क्यों मुस्लिम खवातीन को रिजर्वेशन नहीं दिए जाते हैं? क्यों मुस्लिम खवातीन के बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी जाती है? वहां से लफ्जों में और आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि बिल शरीयत में मुदाखलत पर मबनी है, और जो मुस्लिम खवातीन इस बिल की हिमायत कर रही है, उन्हें आगे चलकर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना होगा। उनकी फैमिली बर्बाद होगी, उनका घर बर्बाद होगा, उनकी आने वाली नस्लें तबाह होंगी। जो खवातीन ये कह रही है कि हमें नहीं फायदा पहुंचा, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को फायदा होगा, यकीन जाने आने वाली लड़कियां, आने वाली खवातीन की जिंदगी में मजीद इस बिल से मसाइल पैदा होंगे। खबर में आज इतना ही। शुक्रिया।